उत्कलीय संस्कृति परंपरा रे सावित्री व्रतर महत्व आलोचना चक्र फर्टिलाइज स्थित चिन्मय एकाडेमी एवं अखिल भारतीय साहित्य परिषद सारनगरी शाखा राउरकेलार मिलित आनुकूल्य आयोजित मासिक सारस्वत समावेश उत्कलीय संस्कृति परंपरा रे सावित्री व्रतर महत्व संपर्क में एक आलोचना चक्र अनुष्ठित हो शाखार कार्यकारी सभापति तथा चिन्मय एकाडेमी निर्देशक त्रिनाथ दास मोहिनी अध्यक्षता और सहसंपादिका श्वेतालीना सतपथी संयोजन आयोजित यह कार्यक्रम में शिक्षाविद शांतानु मुदाली मुख्य अतिथि मुख्य वक्ता तथा विषय विशेषज्ञ भाव बिश्रा ब्लॉक शिक्षाधिकारी सुप्रभात बेहेरा अन्यतम वक्ता भाव चिन्मय एकाडेमी संपादक प्रतिभा दास मोहिनी जोगदे आलोच्य प्रसंग में मत रखिले। अतिथि और वक्ता माने वक्तव्य कहले जे सा अर्थ सर्वगुण संपन्न, बी अर्थ विद्यावती और त्रि अर्थ तीन कूल कोहित। आम दृष्टिकोण में परिवर्तन आसिले आमे समाज को एक सुस्थ नारी बा माटीए दे पारिबा। नारीर स्थिति नथिले सुस्थ समाज गठन असंभव। सावित्री व्रत हेउछि एक अलिखित संविधान तथा सावित्री व्रत पालनर महत्व और आम संस्कृति तथा परंपरार यार गुरुत्व संपर्क में आलोचना करथिले। शिक्षक अक्षय कुमार मल्लिक ए अवसर में मत रखिथिले। सभापति अभिभाषण श्री दास मोहिनी अनुष्ठान आभिमुख्य सह आलोच्य प्रसंग में मत रखिथिले। प्रारंभ में शाखार नगरपालक कुंज बिहारी राउत कार्यक्रम आभिमुख्य संपर्क में वक्तव्य रखिथिले। द्वितीय पर्यायर शाखार उपसभापति सुभाष चंद्र पात्र सभापतित्व अन्यतम सहसंपादिका सुचिस्मिता पंडा और श्वेतालीना सतपथी संयोजन माँ संपर्कित कविता पाठ कर सभापतित्व कर श्री पात्र माँ और सावित्री व्रत संपर्क में आलोचना करथिले। कविता पाठ कार्यक्रम में सर्वश्री प्रभास कुमार नायक, साहिल प्रधान, लक्ष्मी पंडा, सविता दास, अक्षय मल्लिक, कुंज बिहारी राउत, श्वेतालीना सतपथी और सुचिस्मिता पंडा प्रमुख स्वरचित कविता पाठ करथिले। ଏହି ଅବସରରେ ଚିନ୍ମୟ ଏକାଡେମୀ ତରଫରୁ ସମାଜରେ ଅନନ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ ନାରୀ ଶକ୍ତି ଜନକଲ୍ୟାଣ ସେବା ସମିତିକୁ ମାନପତ୍ର ଓ ଉପଢୌକନ ଦିଆଯାଇ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଦାସ, ସ୍ୱାଗତିକା ରାଉତରାୟ, ଜୟନ୍ତୀ ଦିଗି, ଛାୟାରାଣୀ ନାୟକ, बबीता जेना, प्रभासिनी धल, अनुपमा हरिचंदन, सविता महाकुल, सस्मिता साहू, उषाराणी साहू, सुलोचना जेना, शुभलक्ष्मी पंडा, मनोज चौधरी प्रमुख उपस्थित थिले। शेष में शाखार साधारण संपादक मनोज कुमार चौधरी धन्यवाद अर्पण करथिले। राउरकेला कुंज बिहारी राउतଙ୍କ रिपोर्ट मसीहा न्यूज। अमृत बड़ई छरी किए देव ताहे सर बहु पुणे मोर रखी दिए जेबे महा कटि जाए मो जीवन सब कष्ट दे मुह पोछिबाकू जेबे बढ़ाई दिए ता पणत लागई सटे कि मथारे मो लागि जाए श्रीमंदिर शिखाई जीवन में केते भल भल कथा देखाई आमको से सब पथ रास्ता। सावित्री व्रतर उपाख्यान कहीं कौ जुग प्रचलित तार हिसाब आम रखिदे आम पुराण सहित जोड़ी चलचे एवं मनु संहितार लिखा अच्छी हिरण्यगर्भा शरीर हिरण्यगर्भा शरीर को दुई फाड़ करदे गोटे नारी गोटे पुरुष नारी पुरुषर सम्मिश्रण ये देवता सी शिव सी पार्वती तेणु नारी एभली एक उपादान जे विश्वनीयता जी कि अदृश्य शक्ति एमती समाज में बनई समाज को परिपूरक करने ये संस्था को बनई मुझे सावित्री विषय कहबी मुझे खाली कहबी जे जुग जुग धरी नारी मान विभिन्न नियम कानून भितर बांधी दे आम अनेक समय अन्याय अत्याचार कर चलती आभूषिता जो विद्या को लेकिन पाठ विद्या अलग एवं निज मस्तिष्क जो विद्या रही व्यावहारिक विद्या तार मिनिंग अलग तेणुक बी मीनिंग हूँ विद्यावती एवं त्रि
ସ୍ତ୍ରୀର ମିନିଂ ଆମେ ଯଦି ବାହାର କରିବା, ତିନି କୂଳର ହିତା କରିବା। ଦୁଇ କୂଳ ହିତା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଦୁହିତା କୁହନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବାପ ଘରେ ଥାଆନ୍ତି, ବାପ ଘରେ ଅଳି ଅଳି ରାଜରାଣୀ ଭଳିଆ ଥାଆନ୍ତି, ଆସିଲେ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ସବୁ ନିର୍ଭର କରେ, କେଉଁଠି କିଏ କେମିତି ଇଏ କରେ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ସମାଜର ଦୃଶ୍ୟପଟ ଉପରେ ସେଇଟା ନିର୍ଭର କରେ କି ଆମେ ତାକୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ମାନେ କେଉଁ ଭଳିଆ ଆସନରେ ବସେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମକୁ ଆମ ମା ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିବ, ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଗୋଟେ ନାରୀକୁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଆସନରେ ବସେଇବା। ଯଦି ଆମର ବ୍ୟବହାରିକ ଜ୍ଞାନ ସେଇଭଳିଆ ଅଛି ବା ଆମେ ସେଇଭଳିଆ ସରାଉଣ୍ଡିଂରେ ବଢ଼ିଛନ୍ତି କି ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆସନ ଦେବା କଥା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଆସନ ଦେବା। ତାପରେ ବି ସେଇ ଜିନିଷଠୁ ଦୂରକୁ ଦୂରେଇ ନ ଯାଇ ଆମର ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି, ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା ଅଛି, ତାକୁ ନେଇକି କିପରି ଭାବରେ ଜଣେ ନାରୀ, ଯେଉଁ ଆମେ କହନ୍ତି ନ କରି, ନାରୀ କହିଲେ ନ କରି, ଯାହାର କି ଶତ୍ରୁ ନାହାନ୍ତି, ସେ ପ୍ରେମ ବଳରେ ଶତ୍ରୁକୁ ବି ମିତ୍ରରେ ପରିଣତ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ତା'ର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ କି ମାନେ କିପରି ମାନେ ପତିବ୍ରତା ନାରୀ ଗୋଟିଏ କ'ଣ କରିପାରେ। ସେ ସାବିତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ଆମେ ସେ ଜିନିଷ ବି କେବେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ ଆମେ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଜକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି କି ନାରୀ ଯାହାକୁ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଯେଉଁମାନେ ନାରୀକୁ ଅବଳା ଦୁର୍ବଳା ଭଳି ବିବେଚନା କରୁଛନ୍ତି, ସମାଜରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯେଉଁମାନେ ଅବଳା ଦୁର୍ବଳା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ସାବିତ୍ରୀ ଗଲେ, ସାବିତ୍ରୀ ଯାଇକି ନଗର ବୁଲିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ମନ ଲାଗିଲାନି। ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ଆଉ ଜଣେ ଯେମିତି ରାଜା ଥିଲେ, ଯିଏକି ଧୀମନ୍ତ ସେନ, ମଦ୍ର ଦେଶର ଶାଗ ଦେଶର ରାଜା, ସିଏ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ